शुक्रवार दिन के काय बनवू जेल को म्हणता नाही आम्ही बसायचा कोण बोलते तुम कोणती रे बासनी गुडा रे ना बासनी गुडा कोण गया ना बासनी गुडा ए कोणापुरी लगा बासनी गुडा आहे काय आई जगह जे आइलो ए दे आम्ही एवढे कोणा रे दोन चालू करी होईला होईला अरे काय सुविधा ए रिअली काय बोलते आइलो बोलो दकाय दो होय बंदी अरे पठाईकून घ्यायचं दकाय हां होईला होईला आले जो ते तमर घरी जीवर की इलीगल खर्च करूया गाडी तुला पचारते आहे ठीक आहे ए बाबू कोड दकाय ते आणला ई बाटे आणला हां हां हे बसला बाबू हेला ते आले अरे दकाय एवढे पाणी पचरतो काय काय हां हेला साधा करना पडी ना साग पत्र बनेबो मेंढा बनेबो कि कुकुडा बनेबो काटा बनेबो बोलते आइलो है काल का तरह था तो मेंढा मुडी मारी बोल गाली ने दिया भी से मारबा चेका बंदा रसी बोलते आइलो होते असली बोलेस ना ऐसे ना बोल ने कौन बटा चेका बंदा आते बोलते आइलो होते उसको लगा ना हमर लगे ने ने आई कसनाले पुतर ऐची गोट तो आया ऐची गोट का चाह दिए कोटाई बात गोट तो मैं जाना ना उधर सिया नहीं आई बाटर जाई ए नरसिंह पुतर मुको ना ओय आया हां हमर गांव रे हम ना जान लोया हम आई गंता ओय ऐटा कासे ओय आई लू थोर लगे तुम तो ई डिग्री तने बदना गोट बोल रो पुतर हां ने हां देबू आय देबू देबू आया पुतर
আন দেবো এই টাকা ইতন লাগবে বাধা বিঘ্ন হয়েছে পুত্র তুমি এই টাকা সেট করে দিলে হবে কাজ না হবে জানাস আর তুই কখন বলবা মোক কোটা কাই বলবো তাই এটা আন দেবো এবে চিবিসা আন দেবো এবে চিবিসা এইটা গোট কুড়ে কাছে কাটা করে কুড়ি দিন লাগলে তো এইটা না দেব তুমি ফোনে দিছা হইবা আনতি চিও না বাবু তুমি মিছা দেবু বললা না দেলা আরে গোট লাগছিটা কিতে না লাগবে তারি তুমি তো দেবু বললা পরে দেবা আর লাগছিটা আর দেখ দেখো তোকে আলাই বিজুরাই মাগো তোকে কেলাই বিজুরাই মাগো এ পুরা জুনা তোনে জুরাই মাগো তোকে কেলাই বিজুরাই মাগো এ বিলা জানা মেডা কোট আন দেস যা দর বাবু ডেগরি বাট নেই দে তোমার জীবন কোলাটাকে আমি দিয়ে দেবো আয়া এটা না নে না এটা কাইকে করকে পড়ছি নাই এইটা লাগে এইটা কত আলতুল কাজ করলা দেবে তুই তোমার চাষ বাস ঠিক না হইছে বুদার নে প্রথম মুখ নিদে হানা দিয়া মুখ কইলা বে এইটা গোটা অসুবিধা আছে না কাইটা নিয়ে ওয়া তুমি বিশ্বাস লাগে তো আমগো কিলো পুত্র বুত নারলো কাই তুই তো বাবু হাত কি লাগালো এ বাবু এ কর দফা এ বাবু তুই তো মথু আরে না বাবু হ্যাঁ নে আমি জান দেখা যাচ্ছি তোমার মুই তো জানে সব কথা জানে আরে কোশ্চেন বলবিছে তুই তো মথু আরে মত কে ছাড় দিলে বল রাখা এই কাইটা দেব সারলে মুই দেবি দে দে চার বটা কাইটা আইলে তোকে তো করিয়াটিও গট লাগো এ বাবু তোকে মুই সজার দেবি না হ্যাঁ নে হ্যাঁ সজার দেবি আজ দিন আইবি মুই নোরে দিন ভাই আয়া তুমি দণ্ডক তো রেবা হয় তোমার দিন আইলে না হয় টাইম দাই টাইম হ্যাঁ দিও মাকরু দেখবি হাজি জান তুই মদ না কা তোমার ঘর সুন্দর হইছে বাবু এটা নাচ তুমি বুঝে লোক 4 बजे पर कुआ बाबू दुनिया लोग दिन 4 बजे कुआ सरी जासी दादी नो इना बोल गासा तू यार बाबू তুমি বিশেষ লোক না করবা বলার গলা জানা না আন্টি তো না আন্টি ধরলে তোরলে আইবা তাই আমি লোক কর ফেলে দিতে আয়া কোন ধর নার্সিং পুতার মন নসে আছে না নসে গায় তুমি মুকে না কাজ করা বলে এই ডিগ্রি তন তো আনতে হইছে বাবু মুই দেখবি যে ডিগ্রি তন আনতে লাতে তোমার কাম নষ্টি আছে জানাস তুমি কাটা কাটা বদি রে আছে এ দে আয়া হ্যাঁ কাটা কই ধ্যান দে লাগে কাটা কই বললাস হ্যাঁ তোমার নষ্টি চলছে না চলে अधिक ना बजाओ ना बाबू धीरे बजाओ अधिक बाजे दीजिए सुन के ना आए सुन के ना होई सी आ बाबू आओ बाबू आओ ना बाबू आओ जोर करते ना बाबू आओ बंदा आओ ना बाबू कंटा अरे संग और मन नारी बे ब्लू वाटर गायसी चौक चेड़े काय काय हां चेड़े वाट बिड़सी तो अधिक गाय चराय बाबू बिड़सी है ना परवारे आपको चौबला हमारा डर रहती है चौबला लग डर स्कूल पढ़े कल हम बहुत सारे ले बिजा आओ जाई नवा मुंडा डोगाई से फोन नहीं हाले खाई दिरा नारी किनिक में बांधिए दिरा है ना बाबू करे हो आया का नाटक मारे नाची बोल हां नाटक ओ किनिक ना जाओ जी तो
কাই বলে বলে বলো বলো কোন তো কায় না ওই আয়া কি করতে না ওই আয়া তা তো বুয়া তো না ওই আয়া মারেন না তুই বলছিস এ আয়া কোসন তার বুয়া তো নাট গুরু হইলা তুই বসেছে ওই আয়া জানো তুমি দেখ কি বলে অলগা লোক কোন টাকা তুমি অন্ত কথা বলছিস মতো বুয়া তো নাট গুরু হয় ওই মই কোসন কত মারেন নাই না তুই বলছিস না